Amen. Well, welcome everybody. Roche, it's nice to see you again. Sometimes if you don't, as I said long ago, and I always say, we're family. Somos familia, me alegra veros otra vez. So if you're a little bit late, you know what, it's not a problem. Aunque llegas un poquito tarde, no hay problema. Amen. Amen. So tonight we are going to be carrying on with our teaching. Esta noche vamos a continuar con nuestra enseñanza. And we have a very able Vanessa as our translator. Bueno, él dice que soy buena traductora, pero bueno, Amen. gloria a Dios. By the Spirit of the Lord. Amen, Vanessa. Por el Espíritu del Señor, amén. Amen. Amen. So, do you remember last week I said that here at El Molino, this is not an entertainment center. ¿Recuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de que el molino no es un sitio de entretenimiento? This is a training ground Es un campo de entrenamiento for the kingdom of God. para el reino de Dios. Amen. So, a training ground is where we learn. Un sitio de entrenamiento es donde estamos aprendiendo. So, I hope we all brought our randy dandy books, Así que espero que hayáis traído vuestro libro de our notas little notebooks. para If tomar. anybody hasn't got a notebook, you notitas. can, Si alguno no tiene su libro, aquí hay okay, disponibles. we can get you a notebook. There we go. Un libro a para pen as Rosé, well. su boli. A boli and a notebook. So praise the Lord. So Gloria a Dios. last Sunday we learnt about what we needed to do El domingo pasado aprendimos de qué necesitamos hacer to finish what Adam started back in the Garden of Eden. para terminar lo que empezó Adán en el campo del Edén, en el jardín del Edén. Amen. So we also learnt that about the authority of Adam and Eve. También estudiamos sobre la autoridad que tenía Adán y Eva, They sold out to Satan. que perdieron por Satanás, It was bought back by Jesus pero Jesus lo bought it back. recuperó Jesús when he was crucified, cuando él fue crucificado. and he actually went to hell for 3 days and nights for Y us. actualmente fue 3 días y 3 noches al infierno por nosotros. But the good news was that he was resurrected from the dead, Pero las buenas noticias es que él resucitó de la muerte and he's currently seated at the right hand of God the Father, y él se sentó en el trono a la diestra de making del intercession for us. intercediendo por nosotros. So the authority that he brought back, he handed to us, the church, La autoridad que él tomó se la dio a la iglesia, who believe in his name. que cree en su nombre. And of course, we've accepted him as our Savior and as our Lord. Y por supuesto le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, And we can see this in quite a number of different scriptures in the Bible. y podemos verlo en diferentes versículos de la Biblia. But one particular scripture I'd like to focus on is Ephesians chapter 1, Pero uno en particular que me gustaría enfocarme es en Efesios, verses 22 and 23. versículo 22-23. And I'm going to read it from the New Living Translation. Lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. And it says, God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. That's us. And then verse 23, and the church is his body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere for himself. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amen. We also learned that Jesus gave us that authority to bind and to loose. In other words, bind being, another word for bind would be to forbid something from happening, and another word for loose would be to permit, allow something to happen. También Jesús nos da la autoridad para lo que atamos y desatamos, Correct. So bind something or loose something. He gave us that authority to do it. atar o desatar. Él nos da esa autoridad para hacerlo. Amen. So Matthew chapter 18 and verse 18 tells us that. Mateo 18, capítulo 18, versículo 18, nos habla acerca de esto. Amen. Jesus said, assuredly I say to you, whatever you bind, or in other words, whatever you forbid on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Amen. So we ended off last week by saying that God has given us the equipment to win every battle. Terminamos recordando que Jesús nos dice que nos da el conocimiento, nos equipa para ganar toda batalla. Okay. And tonight we're going to learn about how to use that equipment. Y hoy vamos a aprender un poquito más acerca de cómo equiparnos. We're going to learn about what that equipment is. Podemos estudiar cómo equiparnos. Amen. So first of all, before we do that, we have to know or recognize who the enemy is. En primer lugar, necesitamos reconocer quién es el enemigo. Okay. So the enemy is not people. El enemigo no es la gente. The Bible says in Ephesians chapter 6, verses 10 to 12, La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo desde el 10 al 12, Paul is actually speaking to the Ephesians. He says, a final word, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against the strategies of the devil. Okay, so there's the enemy, the strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies. We're not fighting against people, but against evil rulers and authorities of the unseen world, the spiritual realm. Okay? Against mighty powers in this dark world that we can't see, and against evil spirits in the heavenly places. Aquí Pablo nos está hablando y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amen, amen. And then 1 Peter chapter 5 and verse 8 Y en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, says, I'm reading from the New Living Translation again. It says, stay alert, watch out for your great enemy. Okay, so the great enemy is the devil. el gran enemigo es el diablo. The devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. So another translation says, seeking those whom he may devour. En otra traducción dice, buscando a quien devorar. And that's why it's extremely important to know who we are in Christ. Así que tenemos que saber quiénes somos en Cristo. It's important to know our position in Christ. Importante conocer nuestra posición en Cristo. So normally I come from Africa, as you all know, all of us, yeah. Yo vengo de Sudáfrica, como vosotros sabéis. So I like wildlife stories. Os he contado historias salvajes. So normally in the wild, Normalmente en la selva, the lion, when he's looking for something to eat, el león cuando está buscando algo para comer, and it's normally the female lions that do the hunting. normalmente quien Interesting, caza es la hembra. Es interesante They always saberlo. look for the animal that is the easiest one to catch. Siempre está mirando a los animales que son más fáciles de cazar. So in English the word is vulnerable. En inglés la palabra es vulnerable. I'm learning Spanish as well at the same time. Vulnerable. It's the same, probably the same spelling, Vanessa? Okay. So it's usually the one that may be alone. Normalmente uno que quizás esté solo, He's not with the group. que no está con el grupo, He's away from the group. está fuera del grupo. Okay. Don't know who I'm speaking to tonight. And he may have wandered from the rest of the herd. He may have strayed from the rest of the herd. Quizás está apartado un poquito de la tierra. So that's why we as Christians, brothers and sisters, Así es como somos nosotros, hermanos y hermanas en Cristo. we need to continue meeting together Tenemos que continuar reuniéndonos juntos, whenever it's possible. todo lo posible, Okay, so as often as we can. todo lo frecuente que podamos. And Hebrews chapter 10 and verse 25 tells us this. It says, let us not neglect meeting together, as some are in the habit of doing, but encourage one another. In other words, don't force people, but encourage one another.
and all the more as you see the day approaching. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amen. So, what day is Paul telling us about there? ¿De qué día nos está hablando Paul? Or the writer of Hebrews? I don't know who wrote. O most people think it's Paul that wrote Hebrews. Muchos dicen que Paul fue el que escribió Hebreos. The day that he's talking about is the second coming of Jesus. El día del que está hablando es de la segunda venida de Jesús. But as that day approaches, Pero hasta que ese día se acerque, the devil knows that too. el diablo lo sabe también. And he knows his time is running out. Y él sabe que su tiempo se acaba. So he's putting pressure on people all over the world. Él está poniendo presión alrededor de la gente en el mundo. And that's why we need to, as Christians, stay together. Y es porque como cristianos tenemos que permanecer juntos. Because if you're out of the crowd, if you're on your own, Si estás tú fuera por tu cuenta, you're the most vulnerable, eres el más vulnerable. and the devil will take you El out diablo te coge. because he seeks whom he may devour. Okay. So when we know who we are in Christ O sea que cuando nosotros sabemos quién somos en Cristo and we understand our position of authority in Christ, y entendemos nuestra posición en Cristo Jesús, the enemy will find it a lot more difficult to get to us. el enemigo va a buscar lo más difícil And he'd rather go for the weakest link, y like the link in a chain, in a chain. él va a tratar de buscar ese engranaje y de Eso romper es. esa cadena. Eso es. ¡Gloria a Dios! Well done, Vanessa, you're doing well. Oh, yeah. You're doing brilliantly. Okay. Secondly, we need to know how to use the weapons of our warfare. Lo segundo que tenemos que saber es cómo usar las armas para la guerra. And 2 Corinthians 10 verse 4 tells us, Y 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 nos dice for the weapons of our warfare are not carnal. que las Hang on a second, but carnal meaning physical or material. They're not physical, but they are mighty in God for the pulling down of strongholds. porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando me refiero a carnal, puede ser también material. Amen. So we cannot fight spiritual battles with physical weapons. No podemos luchar una batalla espiritual con armas físicas o carnales, Like guns and knives and machetes and como una pistola, un bombs. machete, bombas. Those are physical weapons. Esas son armas físicas. We fight spiritual battles with spiritual weapons. Luchamos la batalla espiritual con armas espirituales. And here's now the important part of the message. Y aquí está la parte importante del mensaje. What are those spiritual arrows, those spiritual weapons? ¿Cuáles son esas armas espirituales? So how many arrows in a quiver? You know what a quiver is? A quiver is a thing that holds the arrows. How many arrows normally in a quiver? ¿Cuántas flechas hay dentro? De un maleta o- envase para flechas. In a ¿Cómo quiver. They se call it a llama? quiver. I don't know what the word in Spanish is, but quiver. So quiver comes from the word five. Quinte. Suele haber 15 flechas dentro. ¿5? So there's, sorry, Five or cinco. 15? So there's normally 5 arrows in a quiver. Normalmente en En el el cabo. portaflechas hay 5 flechas. Okay. Anyway, the first arrow, or the first weapon that we are going to learn how to use is praising the Lord. La primera flecha que vamos a usar es adorar al Señor. And every one of these 5 arrows that I'm going to be highlighting tonight could be a separate message on their own. Todas estas flechas podrían ser mensajes diferentes y separados, But we're just going to highlight the different points. pero lo vamos a dejar como es en puntos. So when we lift our hands or our voices in praise to the Lord,
Cuando alzamos las manos y adoramos al Señor, something happens in the spirit realm algo está pasando en el terreno espiritual that causes our enemies to be destroyed. que causa que los enemigos sean destruidos. Because the Bible says God inhabits the praises of his people. Porque el Señor dice en su palabra que Él habita en la alabanza. Amen. Amen. And then two examples of this are in Joshua chapter 6. Hay dos ejemplos, uno es en Josué capítulo 6. Do we remember what happened in Joshua around the walls of Jericho? ¿Recuerdas qué pasó Josué cuando recorrió alrededor las murallas de Jericó And they marched around y marchaba alrededor the city of Jericho 6 times. por la ciudad de Jericó 6 veces? And on the seventh day, what did they do? Y en el séptimo día, ¿qué hicieron? They shouted with a loud voice. Gritaron con una voz fuerte, alta, And potente. they blew the trumpet. Y soplaron la trompeta. And what happened? The walls came sucedió? tumbling down. Las paredes, los muros se cayeron, se So derrumbaron. They were praising the Lord, and because of them praising the Lord, God undertook for them. Como estaban adorando al Señor, Él actuó. Amen. Then on a second occasion, in 2 Chronicles chapter 20, En una segunda ocasión, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, when Judah was up against the people of Moab and Ammon, cuando Judá estaba en contra de Moab, and Jehoshaphat said, "We don't know what to do, Lord." y Josafat dijo que no sabían qué hacer, But when they started praising the Lord, pero cuando empezaron a adorar al Señor, what did Jehoshaphat do? He put the choir in the front, ¿qué in the front of the hizo army. Josafat? Que puso un coro delante de He ellos. put the praise and worship team in the front line, Y empezaron en la línea delantera a adorar al Señor in front of the soldiers. enfrente de los soldados. And they raised their hands and they said, "Praise the Lord, Y alzaron las manos y empezaron a darle gloria a Dios, for his mercy endures forever." porque su misericordia es para siempre. And what happened? ¿Qué sucedió? The enemies attacked each other, Los enemigos se atacaron entre ellos, and they killed each other off. se mataron entre ellos. And all that was left for Judah Y cuando dejaron Judá, was to go and collect all the plunder, all the spoils, reunieron todos los tesoros y todo lo que había allí. after the battle. I mean, because all the enemies they killed each other. Después de la batalla, porque todos ellos se habían matado. So that was the power of praising God. Ese es el poder de adorar a Dios. So if any of us are facing a battle today, Si alguno de nosotros está pasando por una batalla hoy and we don't know what to do or where to go, y no sabemos qué hacer o dónde ir, put some praise music on. There's Spotify, we've got tons of it. pon adoración, sea Spotify, cualquier canal, y Lift your hands and start praising the Lord. alza tus manos y empieza a adorar al Señor. Amen. Or start saying the Psalms, O cantando los salmos, speaking the Psalms. habla los salmos. Amen. Even when you're feeling down in the dumps, you're feeling depressed, Incluso cuando te sientas decaído, con depresión, depresivo, don't run to the pharmacy for an antidepressant. no corras a la farmacia por un antidepresivo. Here's your spiritual antidepressant. The Ahí word of tienes God. tu antidepresivo espiritual. Take some word Toma la palabra, and speak the word into the heavenlies. háblala en lo celestial. The Bible says in Isaiah chapter 61 verse 3. La Biblia dice en Isaías capítulo, Won't come up on the board, but write it down. To put on the garment of praise for the spirit of heaviness. que te pongas a orar cuando hay espíritu de pesadez. Amen. So what is a garment? It's like a piece of clothing. ¿Cuál es It's like a piece of el arnés la o el ropa. chaleco? Sí. Yeah. You put the garment of praise. It's a praise. It's a garment Ponerte la coraza for the spirit of heaviness. para el espíritu de pesadez. Una prenda. Sí. Amen. So that's what we do. So that's the first arrow. Esa es la primera flecha. So the second arrow is praying in the spirit. La segunda flecha es orar en el espíritu. And one of the most effective ways of fighting our battles
es uno de los más efectivos, para luchar esa batalla. is praying in an unknown tongue, Es orar en la lengua desconocida, la La lengua del espíritu. a language that the devil doesn't understand. Es una lengua que el diablo no entiende. In fact, Paul even said in 1 Corinthians De chapter 14, hecho, Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 14, verse 18, in fact, verso 19, he says, I praise God that I pray in tongues more than all of you. That's what Paul said. puedo orar en lenguas mucho más que todos vosotros. So it's a prayer language that the enemy does not understand. El lenguaje, orar en lenguas no lo entiende el enemigo, no puede entenderlo. Amen. And the Bible says that when we pray in a tongue, our spirits are praying. Or Que cuando estamos orando en lengua, el espíritu, our mind is unfruitful, so we don't know what we're saying. no sabemos qué decir, la mente no está dando fruto. So I can actually be praying in the spirit and doing something else, like reading a book, for example. Yo puedo estar orando en el espíritu y leer un libro también. I challenge you to try that. Os invito a que lo You hagáis. can actually pick the Bible up and start reading in your mind, but you're praying, but you're speaking, and you can actually read. I can read mentally, but I'm praying in the spirit. Puedes estar leyendo con tu mente y puedes estar orando en el espíritu. Try it, it works. Prueba a hacerlo, funciona. Amen. Then Romans chapter 8 and verses 26 to 28. Y en Romanos capítulo 8, versículo 26 hacia el 28, Probably one of my favorite verses in the Bible. probablemente uno de los versículos favoritos míos de la Biblia. I'm going to read from New King James translation. It says, likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. So when you don't know how to pray, the Spirit helps us. But the Spirit himself makes intercession for us with groanings that cannot be uttered. So we don't know what we're saying. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. And then the very next verse, verse 28, starts with the word and. It says, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más, aquí hace un énfasis, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amen. So everybody knows the last part, or a part of that last verse, verse 28. They all say, all things work together. Todo el mundo sabe en el último versículo que todo funciona junto. Yeah. In Afrikaans, not everybody knows Afrikaans here, but there's a little saying that says, alles sal regkom. En africano hay un dicho, no sé si lo conocéis, que se dice Everything will work Ali out. Sarrasco. But they don't. I don't know what you said. No sé. But- Quiero churrasco. But they forget about verses 26 and 27, Pero olvidan el 26 y el 27, about the Holy Spirit praying through us. acerca del Espíritu Santo orando a través What nuestro, the perfect will of God. la perfecta voluntad de Dios. So if you don't know what the will of God is in a situation, and you don't know how to pray for it, O sea, que si no sabes cómo orar o cuál es la voluntad del Señor, allow the Holy Spirit to pray through you. deja al Espíritu Santo que ore a través de ti. Amen. All right, so that's the second arrow. Then the third arrow La tercera flecha is Holy Communion. es la comunión santa. Now, you've probably noticed here at El Molino No sé si perteneciendo al molino o antes. that we receive Holy Communion every time we meet. Nosotros cada vez que nos reunimos tomamos la Santa Cena. So every Sunday and every Thursday when we meet, we receive Holy Communion. Todos los domingos, todos los jueves que nos reunimos, disfrutamos la Santa Cena. Okay, so the reason for this is that when we break bread,
La razón es porque cuando nosotros partimos pan or we receive the Holy Communion, o recibimos la Santa Cena, we are confirming and we are declaring estamos our faith confirmando y declarando nuestra fe in the body and the blood of the Lord Jesus. en el cuerpo y en la sangre de Cristo. And we are declaring what He did for us on the cross. Y estamos declarando qué es lo que Él hizo en la cruz. So it's not about what we did for Him, No es lo que nosotros hicimos por Él, it's what He did for us. es lo que Él hizo por nosotros. Okay, so His body was broken for us Su cuerpo fue partido por nosotros to be physically healed. para ser físicamente sanados. Because the Bible says, by His stripes Porque la palabra dice que por sus llagas or by His wounds, o por sus huesos, por su llaga, we were healed. fuimos sanados. Okay, and His blood was shed for us, Y que su sangre fue derramada por nosotros, which declared us righteous. que nos hizo justos. Amen. In God's sight. It declares us righteous in God's sight. Declaramos por los hechos de Dios. Because our sins can only be, the Bible says, without the shedding of blood, there's no remission for sin. Si no hubiese sido derramada la sangre, no hubiésemos sido redimidos del pecado. So that's why we receive Holy Communion. Por eso es porque tú recibes la Santa Cena. Let's look at Revelation chapter 12 and verse 11. Vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, And it says, and they overcame him, in other words, who's him? The enemy, the devil, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Now that testimony is not how you got saved. That testimony is the word of God. It's you speaking the word of God. And they did not love their lives to the death. y ellos le han vencido por medio de la sangre, y ellos le han vencido, refiriéndose a Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amen. So when we receive Holy Communion, Por eso, cuando recibimos la Santa Cena, we are remembering the covenant that we have with God estamos recordando la cobertura que tenemos en Dios through the blood of Jesus. a través de la sangre de Jesús. And we're also reminded that we've been redeemed from the curse of the law. También nos hace recordar que somos libres de la maldición de la ley. Amen. Galatians chapter 3, verse 13 and 14. Let's have a look at it quickly. It says, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. And why is that? Why did Jesus become a curse? So that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles, that's us, in Christ Jesus, so that we might receive the promise of the Spirit by faith. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amen. So I really want to encourage you all to break bread as often as you need to, as often as possible. Que quiero realmente animarte a que hagas con frecuencia esto, Because it's one of those arrows that we have in fighting and winning our battles. porque es una de las flechas que tenemos para ganar y para luchar esa batalla. Amen. Then the fourth arrow is the Word of God. Y la cuarta flecha es la palabra de Dios. Okay. Ephesians chapter 6 and verse 17 En Efesios capítulo 6, versículo 17, tells us, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. tomad el casco, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amen. So the Word of God is not just a book. O sea, que la palabra de Dios no es solamente un libro. I mean, there's no power in this paper. No hay poder en ese papel, But there is power when I take the Word of God and I speak it. pero toma poder cuando la hablas It activates my y la faith. activas con fe.
in God's word. en la palabra de Dios. Okay, so just like Jesus did in the wilderness, Incluso Jesús vivió en un cuerpo, when he ¿no? was challenged by Satan, Y fue tentado por Satanás. he said, "It is written." Él dijo, escrito está It is written in every area en todas las áreas of his life that Satan de attacked su him. vida que Satanás le atacó. Amen. So the word of, in fact, in Hebrews chapter 4, verse 12, De hecho, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, says, "For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit." So that verse actually tells us that there's a difference between your soul and your spirit. Anyway, that's a different subject. And of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí dice que el alma y el espíritu son diferentes, pero no es el caso hablar eso ahora. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amen. So when we speak God's word over our situations, Cuando estamos hablando la palabra de Dios sobre cada situación and we speak it in faith, y hablamos en fe, it's like a two-edged sword dividing es como una espada que está dividiendo, cortando truth from error, verdad or sobre from a lie, from the truth from la a lie. verdad. So what would the lie be? ¿Qué puede ser la mentira? The lie would be, I'm sick or I'm broke. Estoy enfermo, estoy en... What's broke? sí, So en that's a lie. bancarrota. That's a lie from the enemy. But the truth is, you have been healed, or let the poor say, I'm rich. La verdad es que has sido sano y que eres rico. Amen. God wants us to be rich. Dios quiere que seamos ricos. He didn't create us to live in poverty. Él no nos ha creado para vivir en He pobreza. wanted us to be rich so that we could be a blessing. Quiere que seamos ricos para ser de bendición. And that's the truth. Y es la verdad. So when we speak that word over our lives, Cuando hablamos la palabra sobre nuestras vidas, and you might think I'm funny, but speak to your bank balance. quizás piensas que es divertido, pero habla a tu cuenta bancaria. Tell it to fill up Dile que se To be llene, filled. que esté completa. in Jesus' En el name. nombre de Jesús You can do that. puedes hacerlo. And that brings me on to the next arrow, the final arrow. Y llegamos a la última flecha. Tithes and offerings. Diezmos y ofrendas. Okay, so when we can trust God for finance, Podemos creer al Señor en finanzas, but God needs something to work with. pero Él necesita operar de alguna manera. He needs seed. Él necesita semillas. But God even says that He provides the seed for us. E incluso Él dice que va a proveer semillas para nosotros. I think it's in 2 Corinthians chapter 9, verses around about 8 or 9. He says, "He who supplies seed to the sowers and bread for food." Creo que es en 2 de Corintios, no recuerdo el versículo, pero dice que Él va a plantar semillas y alimentos, Yeah, He provides seed que and Él He va a provides proveer, bread. Él provee la semilla y también He promises to increase our supply of seed. Él promete que irá en crecimiento y suplirá todas las semillas. And that verse that Marie read earlier on, Malachi chapter 3, verses 10 and 11, El versículo que leyó Marí, Malaquías capítulo 10, verso 11, I'll read it here from the New King James, says, "Bring all the tithes into the storehouse, so that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be enough room to receive it." Okay, then the next verse, and I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts.
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amen. So God is promising to rebuke the devourer for our sakes. Dios lo está prometiendo, But he also says, test me in this. pero también está diciendo que me probéis. It's the only place in the whole Bible where God is telling his people to test him. Es la única parte de la Biblia donde les está diciendo a Dios a ellos que les pruebe, que le pongan a prueba. So you may say, well, what is giving? What is tithes? Returning my tithes and paying my offerings? What has that got to do with spiritual warfare? Quizás te preguntes cómo está haciendo guerra espiritual el Señor con los diezmos y con las ofrendas. The truth is, God doesn't need our money. La verdad es que el Señor no necesita nuestro dinero, He says, the cattle on 1,000 hills are mine. That's what he says. porque Él dice que toda la tierra y todo lo que habita es suyo. But he needs to know that our trust is not in our money. Pero Él necesita saber que nuestra confianza no está en el dinero. And how do we prove that to him? ¿Y cómo podemos probarlo con Él? Giving it to him. Dándoselo. Saying, Lord, you can do more with this money than I can. Señor, tú puedes hacer mucho más con este dinero de lo que yo puedo hacer. And when we do that, Y cuando hacemos eso, he says he will rebuke the devourer for our sakes. Él dice que cambiará The devourer, the devil. lo que el enemigo devora. Amen. There's a story, and it's not in my notes, but there's a story in 1 Kings chapter 17. Hay una historia en Primera de Reyes, capítulo Capítulo 17. 17, Where the little widow woman was going to she was collecting some food for her last meal, and she was going to eat it and die. que había una señora que estaba recolectando un poquito de comida que posiblemente si no se lo comía iba a morir. So we can understand that she had nothing. Podemos entender que no tenía nada. Nada. Less than nothing. One meal and she was going to die. Una comida y vamos, que se iba a morir. But then along comes Elijah, Pero cuando vino Elías, and he says, no, make me a cake first. le dijo que le preparara algo a él antes. Can you imagine? I mean, Puedes imaginar the poor little lady is going to make a meal and die, and then Elijah says, no, you must give me something first. una mujer pobre que no tenía nada y le estaba pidiendo a Elías que le preparase la comida para él primero. And he was God's representative on the earth. Y eso fue, que él estaba representando a Dios en la tierra, The prophet, un profeta. and of course she did what he told her, Y desde luego ya hizo lo que él le pidió. and she had more than enough food for the rest of her life, Y ella tuvo más que suficientes alimentos por el resto de su vida, because God honored her faith. porque Dios honró su fe, Okay, amen. She listened to the word of God through the prophet. escuchando la palabra de Dios a través del profeta. She obeyed what it said, Ella obedeció lo que él le dijo and she sowed that meal that she was going to eat and die. y ella pues dio esa comida con la que probablemente iba But she era had lo more que- than enough after that. pero después de eso más que suficiente vino. So that's why he tells us to test. He tells us to test him. God Por tells eso us. es el por qué Dios nos está diciendo probadme, Because he wants to bless us. porque Él quiere bendecirnos. Okay, amen. So the question is here: La pregunta que tenemos aquí es, are we prepared to obey God by testing him and returning our tithes to him? ¿estamos preparados para probar a Dios y lo que le demos esperar a que vuelva? Because when we do that, Porque cuando hacemos eso, God provides more than enough. Él provee más que suficiente siempre. So in closing, the whole message, in fact, can be summarized in 2 verses. Para terminar el mensaje se resume en 2 versículos. Let's look at John chapter 10, Si vemos Juan capítulo 10, verses 9 and 10. versículo 9 y 10, And Jesus says, I am the door.
Y el Señor dice, yo soy la puerta. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. Then he says in verse 10, the thief, who's the thief? El ladrón. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Yo soy la puerta, el que entra por mí, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. So Jesus is telling he's actually talking to the religious leaders there of that time. Jesús está hablando de los líderes religiosos de ese tiempo. He's telling them that he's the door, he's the way, the truth and the life. Él le está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. And he tells them who the enemy is Y les dice también quién es el enemigo and what they need to do to have abundant life. y qué tienen que hacer para tener una vida en abundancia. And I believe he's telling us the same today. Y yo creo que Él nos está diciendo lo mismo hoy. And all we need to do is trust him. Todo lo que tenemos que hacer es creerle. So those are the 5 arrows that I really wanted us to take home with us Esas son realmente las 5 flechas que tenemos que tomar and do them. y hacerlo. It doesn't help, like the Bible says, faith without works is dead. No ayuda el decir que la fe sin obras es muerta. Close your room, Cierra close the door in your room, start praising the Lord. la puerta en tu habitación, empieza a adorar al Señor, Pray in the Spirit ora en el on Espíritu, all occasions. en toda I ocasión. think sometimes people think I'm crazy. Algunas veces seguro que la gente dice que estoy loco, I don't care pero no me importa, because I feel prompted to pray in the Spirit. porque siento orar en el Espíritu. Someone needs prayer somewhere. En algún lugar necesitan oración. So I can be running along the road, Puedo estar corriendo por la calle all of a sudden I start praying in the Spirit. y empiezo a orar en el Espíritu, But that's what we need to do. We need to be sensitive to what God is telling us. pero tenemos que ser sensibles a lo que el Señor nos está diciendo. Take Holy Communion. Or Toma la receive Holy Communion. Amén. Toma la Santa Cena, recibe la Santa Cena, Apply the Word of God. aplica la palabra de Dios, Speak the Word of God. habla la palabra de Write Dios, some scriptures out and say them every day over your life. Speak them over your life. marca algunas notas, háblalas alrededor de tu vida. And lastly, bring your when you honor God with your money, you're actually honoring Him with your time. Y finalmente, cuando aparte de estar honrando económicamente al Señor, le estás honrando con tu tiempo, Because it takes time to earn money. porque estás tomando tiempo también. So you're actually En ese giving dinero. God your time when you're giving Him your money as well. Igualmente le estás dando tu tiempo al Señor, Even though it all belongs to Him anyway. aunque no venga de Él muchas veces. And He promises what He does, what he promises that He will provide for us. Cuando Él nos está prometiendo que nos proveerá. Amen. So I hope you got something out of that this evening, this Espero afternoon. que esta noche Amen. haya And llegado. yeah, I forgot to say that the title of this message is How to Win Every Battle. Olvidé decir que el título del mensaje es Cómo ganar toda batalla, Amen. So that's how we do it. y es lo que estamos haciendo. Amen. But the biggest battle Pero la gran batalla is when we don't know Jesus. es cuando no le conocemos. And the Bible says that the God of this world has blinded the minds of unbelievers. Porque la palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo mantiene ciegos a los incrédulos. So I'd like to pray for anybody out there today that doesn't know Jesus. Me gustaría orar por vosotros, a los que no conocéis a Jesús. And we'd like to give you an opportunity to surrender your life to Him today. Y queremos que tengas la oportunidad de que rindas tu vida ante Él. And I'm going to pray a prayer, and I'd like you to pray this prayer with me. Y voy a orar esta oración para que tú la repitas conmigo. If you want to surrender your life to Jesus, Si quieres rendir tu vida a Jesús, you might be in a room right now quizás estarás en algún on lugar your own or with people, con gente solo, or you might be on a train, you might be
on a bus, quizás vas en el tren, en el autobús, but pray this prayer if you need Jesus in your life. pero ora esta oración si necesitas a Jesús en tu vida. Say this after me. Jesus, I come to you. Señor, vengo ante ti, I believe you died on the cross for me. creo que tú moriste en la cruz por mí. I repent of my sins. Me arrepiento de mis pecados. I want to obey you. Quiero obedecerte. And your word says that I must be born again Tu palabra dice que tengo que nacer de nuevo to inherit eternal life. para entrar en una vida eterna. Come into my life, Lord Ven a mi Jesus. vida, Señor Jesús. Be my Savior. Sé mi Salvador. Be my Lord. Sé mi Señor. From this day forward, Desde este día I promise to obey you. te prometo obedecerte. I promise to serve you. Prometo servirte. I want to be your child. Quiero ser tu hijo. And I thank you right now Gracias for forgiving my por sins, perdonar mis pecados, for removing my sin por quitar esos pecados with your own blood con tu sangre, by dying for me muriendo por mí on the cross. en la cruz. Thank you for being my Savior. Gracias por ser mi Salvador. I am now a child of God. Ahora soy un hijo de Dios. Thank you, Father. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. 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 If you prayed that prayer and you want to find out more about growing in the Lord Jesus Christ, Si oraste esta oración y quieres conocer, saber más de Jesús, then you're welcome to reach out to us. You're welcome to contact us. eres bienvenido a buscarnos, a contactarnos. info@emccmadrid.com. Información a amcc.com, And you can probably see that on the screen. emcc.com, posiblemente lo veas en la we'd- pizarra. And we'd love to make contact with you Y nos encantaría contactar contigo and help you to grow y ayudarte a crecer in the knowledge of God en el conocimiento de Dios and of His Word. y en su palabra. Amen. Amén.